आज आम जो प्रसंग प्रभु का वाक्य ध्यान करवा प्रसंगर शीर्षक होची आपण ऋण रे बुड़ी छंती कि। आज प्रसंग होची आपण ऋण रे बुड़ी छंती कि। अनेक को देखिबे से माने ऋण रे बुड़ी जाई छंती माने ऋण करी करी एपरी अवस्था कासी छंती जे पाद पर्यंत ऋण थिला अंटा पर्यंत ऋण हैला एबे बेक पर्यंत आसी मुंड उपरे चढ़ी जाइछि। थोड़े गोटे प्रार्थना सभा जड़े लोक गीत बोलू थाए आमे जीवा चाली जिसुको पासे से ही सियोन देशे प्रिय प्रभुको पासे प्रिय प्रभुको पासे ए गीत बोलिबा समय ताकू जे ऋण देथिला आसिकी तार फील्ड धरुची आग मो ऋण सुझिबो तापर कुआडे गले जीवु तू कौन कहू आमे जीवा चली जीसु को पासे मत नदी पळेबु तू कुआडे से कौन को तार फील्ड धर की कहूची आग मोर ऋण सुझे तापर तू कुआडे जीवु जा आमे जीवा चली जीसु को पासे पळेबु मोर ऋण न देखी। तो मु कहिबा पई चाहे बेले बेले आमे ऋण करबा द्वारा जाठार ऋण नहीं थाउ से लोक आम को किसी मर्यादा दिएनि। दीटा विषय हवा दरकार ऋण नहीं थिबा व्यक्ति आ ऋण देइथिबा व्यक्ति परस्पर मध्य गोटे भल संपर्क रहिबा दरकार। माने जड़े ऋणकारी ऋण परिशोध करबा पई से प्रस्तुत हवा दरकार आउ जे ऋण देइचंती से मध्य विचारशील व्यक्ति हवा दरकार से भी चिंताशील हवा दरकार कैसे फेरेइबो बोली से प्रभु आम अनुग्रह करंतु आज प्रसंग को बुझीबा पाई। अनेक थर कौन हुए आम ऋण तो करिथाउ किंतु गोटे ऋण सुझीबा पाई आ गोटे ऋण करिथाउ आमे सेटा न करी आमे केमती से पुराना ऋण को सुझी पारिबा से दिगरे आमे यत्नवान हेबा उचित। गोटे पद पढ़िबे रोमियो तार 13 पर्व 5 पद और 8 पद रोमियो 13 पर्व 5 पद और 8 पद। अतएव केवल क्रोधर भय नुहे मात्र विवेक हेतु मध्य बसीभूत हेबा आवश्यक। परस्पर को प्रेम करबा बिना आउ काहिरे काहारी ठारे ऋणी हुआ नहीं कारण जे पर को प्रेम करे से व्यवस्था सफल करियछि। कौन कर देखा देखा प्रेम छड़ा आ कौन विषय ऋणी हुए आम चेष्टा करू जे आम जन ऋण पड़ी केते जन कौन बाध्य ऋण कर आउ के जनकर कौन ऋण नेबार अभ्यास याठू ताठू मागिबार गोटे अभ्यास से मागती किंतु से फेरैबा यत्नवान हुंती ना अनेक अभ्यास देखिए समस्त किसी ना किसी धार करज ने आउ चुप हो बस माने देइथिबा लोक टेंशन थिबो किंतु नैथिबा लोक आउ टेंशन हबो ना आपण देखुथिबे बेले बेले जे देइथिबो से लोक टेंशन में मरि जिवो किंतु ए नैथिबा लोक आराम रे बुलुथिबो ए ऋण करिक मटन किणुथिबो ऋण करिक गाड़ी किणुथिबो ऋण करिक जमी किणुथिबो ऋण करिक घर बनाउथिबो ऋण करी सब ऋण करी सब ऋण करी पर्व मानुथिबो जे ताको धार देइथिबो से पर्व समय देह खराब ही पड़िथिबो आउ ए ऋण नैथिबा लोक से आराम रे आपण ए परिस्थिति मध्ये देखिथि मु कहिबा पई चाहे जे माने ऋणग्रस्त अटंती से माने उपयुक्त हिसाब रखंतु खर्च करंतु या द्वारा कौन करि पारिबे अनेक अदरकारी खर्च को सम एड़े पारिबे अनेक अदरकारी खर्च को सम एड़े पारिबे आपण केते पाउछंती कौन किनिबे कौन किनिबे नै आपण हिसाब खर्च को जदि आपण जगी रखिबे आपण निश्चित भाव रे आपण गुडे आपण देखिबे जे माने ऋण भी करि थांती
से पूर्व भली आगे चलवा इच्छा करते ऋण करके आसी कौन कहते आम घर पूरा 5 पैकेट तेल खर्च हुए आम घर पूरा सप्ताह 4 थर आइष खाओ थरे माछ थरे मटन थरे चिकेन थरे छतु थरे पनीर ऋण कला ऋण कला कौन करवा अच्छी आम केते शीघ्र ऋण परिशोध करिपरिबा सेटा को आपण माइंड रे रखी खर्च करबा देखिबे हम टिके जदी जत्नशील हबा आमे गुडे खर्च को कमे परिबे आपण देखिचंती होटल रो पूरी ताकू फोल्डिंग कले गोटे पाटर एकाथर को पसिबो आपण जो दशा गुड़ा देखुंट आप बनईबार देखिथे से झाड़ू गोटे नब से ताबारे बुले दब तापर पानी सब छिंची दब पानी भलिया थी से फोल्डिंग कर दशा बनईदेव आम अध घंटा खाऊ जदि भल कर दली देवे गोटे मुठा खाऊ केते आम 40 टंका जदि से जगह जदि जड़े व्यक्ति घरे जलखिया बनईब देखिए अनेक बाहर जलखिया आनबार अभ्यास से बाहर जलखिया आने प्रतिदिन से 100 टंका 200 टंका खर्च हुए जदि 100 टंका खर्च कर मास को आप 3000 टंका जलखिया खर्च कर ऋण कला से गाड़ी को जब बाइक देखिए एमती घुरुवे जो चलिकी जापर चलिकी जातु जदि संभव है साइकेल गोटे साइकेल चलवाटा अपमान विषय नुहे स्वास्थ्य भी भल विषय मुझे किसी लोक को देखी जो मुंड भर्ती ऋण थी कि मुह भर्ती फाउंडेशन बड़ी लिपस्टिक लगे पूरा मेकअप सामान भर्ती कि देखी आप जो बाहर को जाते मेकअप हूँ कि घरे रहा समय मेकअप कहीं आजिकल ऑनलाइन रे बहुत जिनिस पत्र आसुची आप मोबाइल रे सर्च करबा सब देखाइबो सेटा एटा मगाओ सेटा मगाओ सेटा मगाओ सेटा आपण आमे जदि निजे चिंता करबा मु काहे केला कहूची आपण मान को जदि आमे जत्नवान हबा आमे शीघ्र आम ऋण मुक्त होई पारि आ आमे अदरकारी खर्च रु भी मध्य बंची पारिबा आ आपण माने जानंती जे ऋण करबा एक मानसिक जंजाल बहुत टेंशन बीपी बढ़ी जीवो डायबिटीज बढ़ी जीवो आ मरिबा इच्छा लगे जड़े लोक जब ऋण कर मरीगला छुआ मान अवस्था कौन जदि आम ऋण कर दुस्साहस करूँ ऋण सुझा साहस करवा दरकार ऋण आप गोटे दिन करेंगे कि गोटे दिन सुझी पारे सत ना ना सुझा समय दरकार आपण क्रमान्वय भाव में धीरे धीरे आपण खर्च को कमांतु पैसा को बंचातु आउसा फेरस्त करने आपण जत्नवान हवा दरकार विशेष कर आवश्यक समय ऋण नेबा उचित बेले बेले कौन हुए पैसा मिलगले मांगे पड़े प्रोविडेंट फंड रु पैसा पाई अमुक पैसा पाई चलो टे मागी तुम पैसा मिलला परा टिके दे था दरकार नथिले भी मागंती अनेक लोग मु कहीं कहूँ एटा जो ऋणग्रस्त होती मुझे लज्जा देवाई कहूना ये कार्यक्रम द्वारा आम केमिति आपन को साहाय्य करि पारबु पैसा तो साहाय्य करि पारबु ने किंतु केमिति आपन सेठु बाहरी पारिबे तार उपाय आपन को बतै पारबु आपण ऋण करबा पूर्व गोटे कथा स्मरण रखिबे हितोपदेश तार 22 पर्व 7 पद हितोपदेश 22 पर्व तार 7 पद धनवान दरिद्र उपरे कर्तृत्व करे पुणी ऋणी महाजनर दास हुए ऋणी कौन हुए महाजनर दास हुए जते आपण जने लोकर किछि ऋण नउछंती कोन नउछंती आपण आपण ताहार दास होउछंती एटा मन रखिबा दरकार देखंतु आमे समस्तकर अनुभव अछि जे संपर्क भलो थाए किंतु जने लोक ठार ऋण नेला परे तर व्यवहार आम प्रति बदली जाए तो से आमर मालिक
ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ମାନେ ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହୁଏ। ଯଦି ମାନେ ଋଣ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ, ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁମାନ ଥିବ ଯେ ଋଣ ନେଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ବୋଲି ନଥାଏ। ଋଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ମଧୁର କରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ସିରିୟସଲି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତୋଟି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛି ଯେମାନେ ଋଣ କରିକି ଆରାମରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଆରାମରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାର ନିଅନ୍ତି, ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଟେଲରେ ଖୁଆନ୍ତି, କାରରେ ବସି ବୁଲାନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ଭାଇ ଦେବି, ପଇସାଟା ଦେବି ରେ ଭାଇ। ତ ତା ପଛରେ ଗୁଡେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଫେରନ୍ତା ମାନେ ତା ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ, ମୁଁ ତତେ ଖୁଆଇବି, ପିଆଇବି, ବୁଲେଇବି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଫେରେଇବି। ସେମିତି ଋଣ କରି କରି ସେ 4ଟା ଗାଡି କିଣିଦେଲା। ସେ ଭଲ ଲୋକ ତ ମିଳାମିଶା ତ ସବୁଠୁ ଧାର କରଜ କରି 4ଟା ଗାଡି କିଣିଲା। 4ଟା ଗାଡି କିଣିଲା, ତା ଭିତରେ 2 ଲୋକ ମରିଗଲେ ଏ ପଇସା ନ ଫେରାଇବାରୁ। ୟାର ଅବସ୍ଥା ବି ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ କଣ, ଋଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଲାଇଟଲି ଋଣ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କ୍ୟାଜୁଆଲି ଦେଖିବା କଣ ହେଲା, ବହୁତ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋଣ ଲାଇଟଲି ନୁହେଁ, ପରେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଅନେକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଠିକ ନାହିଁ। ଯଦି ପଢିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 37 ପର୍ବ 21 ପଦ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଦାନ କରେ। କଣ କରେ? ଯୋଉ ଲୋକ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଇବଲ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଏ। ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରିବା ଅଲଗା, ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ଅଲଗା। ପରିଶୋଧ କରିବାର ମନୋଭାବ ଥିବାର ଅଛି, ମତେ ଫେରେଇବାର ଅଛି, ଏଇ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣକର ଆମେ ଧାର ନେଇଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାଠାରୁ ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମାସ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ 2-3 ଥର ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଲ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯଦିଓ ଏଟା ବାଇବଲର ଟ୍ରୁଥୁଆଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଗୁଡା କୁହେ, ଅଭିଜ୍ଞତାରେ କୁହେ, ଆଉ ଗୁଡେ ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କରେ ସେଗୁଡାକୁ କୁହେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାଠୁ ଧାର କର, ଯଦି ଅଳ୍ପ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଫେରେଇ ପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ପଇସା ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ ଜମା କରି କରି। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଧାର କାଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଅଛି, ଏଇ ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ହେଲା, 5000 ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଏକାଥରକୁ ଦେବି, ଏକାଥରକୁ ଦେବି 3 ମାସ ପରେ ଆହୁରି କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଠୁ ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ, ଏକାଥରକୁ ଦେଇ ହବନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ଆଗ ଦେବି, ବଳକା ପଇସା ପରେ ଦେବି, କଣ ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣ ଫେରେଇବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେଇଛୁ, ଆମେ ସମୟରେ ଫେରେଇବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଲୋକ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ଋଣ କରି କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 14 ପଦ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 14 ପଦ,
ଆଉ କେହି ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀର ପଶୁ ମାଗିନିଏ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହା ସହିତ ନ ଥାଇ ସେ ଭଗ୍ନାଙ୍ଗ ହୁଏ କି ମରେ, ତେବେ ସେ ନିତାନ୍ତ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। କଣ କରିବ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କାହାର କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଯାଉ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କଣ କହୁ, ନାଇଁ ସେ ସେମିତିଟା ଦେଇଥିଲା। ଗାଡି ଆଗେ ସେଠି ବୁଲେଇବୁ, ତାପରେ କଣ କରିବୁ, ନାଇଁ ମୋ ତେଲ କମ ଥିଲା। ତେଲ କମ ଥିଲା ନାଇଁ, କେତେ କିଲୋମିଟର ବୁଲିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାର ଜିନିଷ ନେବେ, ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ କଣ କହିବେ, ନାଇଁ ଆଗରୁ ଏକା ଡ୍ୟାମେଜ ଥିଲା ସେଇଟା, ମୁଁ ନେବା ସମୟରେ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନଥିଲା। ବାଇବଲ ସେ କଥା କୁହେନି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରେଇବେ। ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କାହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାହା ଘରେ ଆପଣ ଭଡାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅନେକ ଭଡା ଘର ବୁଲିଛି, ମୁଁ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିଛି, ଆଉ ସେ ଘର ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ କରିକି ଚାବି କାଟି ଦେଇଯାଇଛି। ମୋର ସିଙ୍ଗଲ ପେପର କି ଧୂଳି ବି ରହିବନି। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର ଖାଲି କରିବା ସମୟରେ ସେ ଘରର ୱାଇର ଗୁଡାକ ଛିଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ୱାଶ ମେସିନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଟଏଲେଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ପାଇପ କୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି କଣ ଗୋଟେ ଗଡବଡ କରି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଯଦି କାହାର ଉଧାରି ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବାହାନା ଦେଖାଇବା, ନାଇଁ ମୋ ସେ ତ ଦେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଯିବ ଯେ, ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ କାହାର ବାଇକ ନେଲି, ଚଲେଇଲି, ତେଲ ସରିଗଲା, ରିଜଲ୍ଟକୁ ଆସିଗଲା, ଏଟା ସ୍ମୃତି ତେଲ ପକେଇକି ଦେବା କଥା। ସେଟା ରଖିକି ଭାଇ କହିଦେବି ନାଇଁ କେତେ ଜଣ ତେଲ ସରିଗଲା ବୋଲି, ଦେଖିବେ ତାପରେ ସିଏ ଚଲେଇକି ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗାଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତେଲ ସରିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଋଣ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଋଣ କରିଛୁ, ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ପର୍ବ 5 ପଦ। ମାତ୍ର ଜଣେ କଡି କାଠ କାଟୁ କାଟୁ କୁହାଡି ଲୁହା ଜଳରେ ପଡିଗଲା। ତହିଁରେ ସେ ଡକା ଛାଡି କହିଲା, ହାୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ତ ଉଧାରି ବସ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଧାର କଣ ଆଣିଥିଲା, କୁରାଡି ଆଣିଥିଲା। କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେ କଣ ହେଲା, ପାଣିରେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସେ କଣ କହିବାର ଥିଲା, ତମର ବେଣ୍ଟ ଆକା ଭଲ ନଥିଲା, ତମର ସେ ଧରିବାଟା ଲୁଜ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଖସିଗଲା। ମୁଁ କେମିତିଟା ନେଇଥିଲି କେ ଜାଣେ, ପଡିଗଲା ହେଲା, ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ। ସେ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଓହୋ ପଡିଗଲା ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ସେ ଦୁଃଖିତ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁହାଟା ପୁଣି ଭାସୁଛି, ଗୋଟେ କାଠ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେ ବାହାରିକୁ ଆସୁଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ, ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେଇକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦଉଛି, ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେରେଇବାର ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲୋକଟା ଉରାଡି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ନେଇଥିଲି। ଆମର ବିବେକ, ଅନେକଙ୍କର ବିବେକ ମରିଯାଇଛି, ନେଇକି ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ମିଶୁଥିବେ, ବସୁଥିବେ, ଆସୁଥିବେ, ହସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଉଠେଇବେନି। ସେଇ କଥା ଉଠେଇଲେ, ହଁ ମ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ, ମନେ ଅଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉଭୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଲିକ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ,
आउ जे नहीं चलते से भी अविवेकी न हुंतु से मते फेरेइबा पई जत्नमान हेबा दरकार जने लोक आम प्रति विरक्त है कि आम प्रति से गाली गुलज करबा पर्यंत आमे काहे के रहिथिलु माने ऋण न करबा सबठार भलो किंतु आजिर समय आमर जेहेतु गुड़े आवश्यकता रोचे से लोक ऋण मध्य कर पढ़े टिके माथ्यू तार 5 पर्व 25 पद माथ्यू 5:25 तुम्भर विवादी सहित बाटरे थिबा समय रे शीघ्र ताहा प्रति मिलनर भाव देखाओ काले विवादी तुम्भको विचारकर्ता हस्तरे समर्पण करिवो पुणी विचारकर्ता तुम्भको पदातिक हस्तरे समर्पण करिवे आउ तुम्हे कारागार रे निक्षिप्त हेबो हां जनकर जदी ऋण नहीं चंती कोन करिवे भलरे फेरेबे से आपन को थाना रे देबो पुलिस स्टेशन को जीवो तापर पुलिस स्टेशन से कोन करबो गुंडा मान को कहबो गुंडा मान को लगाइबो से तुमे जदी ताटू मागी की देबो मु तुमान केते देबी गुंडा मान से घरे पसिबे सामान पोपाड़ीबे बाटरे जगिबे मारिबा पे आसीबे से पर्यंत आपन जानतु नै म आपन मन कहउतली जे जदी ऋण करिवारो दुसाहस करिसंती सुजीवारो साहस मद रहिबार अछि मु मरि जीबी विश्व खाई मरि जीबी तोड़ी दे मरि जीबी कुआडे पळेबी एटा समाधान नो हमर समस्या कोन जने बा दी जने चाकरी करूथांती ताइले घर चले जाबत जिनिस किनु पिला मन को पाठ पढ़ा पे हमें खर्च करू बापा मां को औषध पे खर्च करा जाए ऋण सुझीबा पाए समय लागिबो एनो आपण धैर्य धर्म अनेक को देखिछि विराट विराट ऋण करिसंती किंतु धैर्य सहकारे से माने सुझिछंती व्यतिव्यस्त ही नांती सनको खर्च कमाइछंती पर्व समय लुगा किनिबा समय सावधान सहित किनिछंती आग भले किणी ना जे तो ऋण अछि लुगा किनिछंती नुआ लुगा पिंधिले हैला जे लुगा केते दामिका थिबन सेटा करिछंती पर्व पर्वाणर खर्च कमाइछंती अदरकारी विभिन्न स्थान को समस्त डाकंती मैरेज रे समस्त डाकिबे ना नहीं समस्त डाकिबे इनविटेशन आसीबो कोठी जिबे व्यवहार केते देबे जानिबा अछि लोक देखानिया पाई आपण धार करज करी पैसा पत्र दियंतु अनेक लोक कोन करंती ऋण तो करि छांती किंतु बाहर केते देखाउ छांती ओडे महाजन भलिया आमे अविवेकी हेबाने हमरो खर्च गुडा काटी के जण को देखिबे ऋण मुंड भर्ती थिबो से माने बुलिबा पई जायतिबे कोठी अछो नै गोवा रे अछो गोवा केंदी गलो एठी पूरा पिला मान को छुट्टी हैला आ उडे 50,000 टका मागी करे गोवा जायछ ऋण मुंड भर्ती थिबो देखला को कोठी दियो से माने बड़ होटल रे बसितिबे एई पर आज पिला माने कहिले टिके बाहर खाइ देबा बोले आसी चिटी बोले सेठी 5,000 टका बिल करी बाहर थिबे पांच और कहबार उद्देश्य कोन आमे गुडे विषय को जदि जत्नमान हवा बसी के हम चिंता करिबा आराम रे आमे सुझी परिबा समय लागि पारे किंतु सुझियो अनेक लोक बहुत छलना रे नै जा छलना रे देई थाउ दीदी सुझी दबु तापर कोन कहबे तमरो कोन अभाव अछि जे बढ़िया सुंदर कथा मोर अभाव अच्छी कि नहीं बड़ कथा नहीं मोर पैसा मत फेरे कहीं कथा कहूँ जो लोग ऋण कर फेराऊ नहीं जानवे से लोग दुष्ट लोग बाहानागिरी कर बाहानागिरी कर बाहानागिरी न चले लास्ट को दादागिरी आड़ आस हाँ देदेबु जे गुंडागिरी है गुंडागिरी बोले मारिबा पिटिबा आउ थे आसबू तो देखे डरेबे के जन ऋण माने नहीं लोक जमती कथा होता लोक डरिकी कथा होता नेबा लोकर कथा टाण टाण था सो आमे जदि विवादी माने जाठू आमे नहीं छु से लोक कोन करबा छै समय था तो फेरस्त से समाज को बसेइबो से थाना को जीवो से गुंडा मान को हाथ रे समर्पण करिवो से पर्यंत आमे जीवा नहीं एटा प्रथम विषय आपण मान कहउछली ऋण को आपण कोन करबा अछि गुरुत्व देबार अछि
द्वितीय विषय कौन करवा दरकार आम आमर आवश्यकता ठारू माने आमर आवश्यकता गुड़ाक आम कमेवा दरकार आमर उपार्जन अपेक्षा बेले बेले कौन हुए आमर खर्च बेसी थाए आम चेष्टा करवा दरकार कौन धीरे धीरे जमती आमर खर्च को आम काटी पारिबा एटा आपण माने जत्न मानवा दरकार प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आम कौन करवा अछि जे आम अति परिश्रमी हेबा दरकार जेपरि आम परिश्रम अधिक करवा द्वारा आम ऋण को सुझीवा साहाय्य बेले देखिए के ऋण भी करेंगे काम भी करेंगे मुंड भर्ती ऋण थी घरे बसी टीवी देखुवे मोबाइल धरी खेलुवे ना गड़ी थे मन रखी था कार्य करवा कौन सी कार्य छोट बड़ नुहे अनेक को देखी जो मैंने ऋण कर गोटे कार्य करती आउ गोटे कार्य करती आउ गोटे जगह काम करती दी तीन जगह कार्य करती प्रभु अनुग्रह करंतु परिश्रम करने को भय करंतु माने परिश्रम कले निश्चित अर्थ पाइबे पाइबे ना नहीं मु अनेक को देखी गाँ गंडारे जिते घरे ऋण हो जाए भौणी माने मध्य किछि ना किछि घरे बनाया आरंभ किए जलखिया बनाई बिक्री करे कि आचार बनाई बिक्री करे किए संध्या समय जलखिया बनाई बिक्री करती चाह टिके आ पकोड़ी टिके कि कौन टे बनई बिक्री करे से घर चलने किसी पैसा ये जो द्वारा से ऋण सुझापी सुविधा होता आदि ऋणग्रस्त होती भौणी माने बहुत आप जानी ना मुझे जानी आम देश में बैंक गुड़ाक जी अर्थ जाए यहाँ महिला मान सेविंग्स अधिक जाए तो आपण माने सेविंग्स करें खर्च गुड़ाक धीरे धीरे कमे पारे जेतु किचन आपन कहूली जदि आप मार्केट बड़ पियाज ने तेल के लगे तेल भी से लगे जदि आप छोट पियाज ने अल्प तेल से अनेक को देखिए से तरकारी रांधिबारे पूरा मसला भर्ती थी आम मसला खाई न था मसला खाऊ ना मांस खाऊ देखिए अनेक मटन बनइबे मेंचे मसला थी चिकेन बनइबे मेंचे मसला थी माछ बनइबे मेंचे मसला थी मसला समस्त फोपाड़ी दियन तेना आप चेष्टा जदि करेंगे मुझे चाहे भौणी मान को आपणकर गुड़े खर्चटा कमी पार कारण मसला तेल सामान बहुत खर्च हुए अनेक कौन करती भाग माप नहीं खाली रांधिबा माने रांधिबा मेंचे मेंचे रांधुता कुकुर खाइबा देता एमाने पतला हो जाता कुकुर मोटा हो जाता एमाने तो फोपाड़ा खाद्य खाई कुकुर मोटा हो जाता ये माने पतला हो जाता आप देखिक रांधिबा आज आज जलखिया अधिका हो गला रांधिबा कमे दिंतु जब बाहर बेसी खाई घरे रांधिबा कमे दिंतु जो द्वारा कौन हो पार आपणकर आय व्यय मध्य आप कौन कर हिसाब रखिपारे प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु जदि आपण आनी धार तेज आप कौन करेंगे चेष्टा करेंगे शीघ्र फेरस्त करने मुझे कहती आपण मैंने किस्ती हिसाब से मत दे पारे जब ऋण में बुड़ी आप फेरवा चेष्टा करेंगे मुझे कहती आपण मान जदि जड़े लोक कार्य कर बड़का समय आप निज घर कि मुझे कहती भौणी मान विषय भौणी मैंने गुड़े विषय जो घरे करी जड़े लोक ऋण कर ऋणग्रस्त लोक से लोक तो राति 11टा पूर्व शोवा कथा नहीं अलस आप कौन कर लोक दरिद्र करे आ सकाल 5टा पर से बिछना रहा कथा नहीं 5टा पूर्व उठा कथा कार्य करने कथा कहीं कथा कहूँ अनेक को देखी जड़े भाई से बहुत बढ़िया किंतु से ऋणग्रस्त हो जाते मुझे देखी दिन हठात देखिली से न्यूज पेपर बांटुले सकाले बाहर न्यूज पेपर बांटुन देखिली भाई ना यहाँ कौन नाई सकाले मुझे शीघ्र उठी जाऊँगी 7टा पूर्वर 5टा ରୁ 7ଟା न्यूज पेपर बांटी दौर कॉलोनी एरिया बांटी दौर पाँच 5,000 टका
5,000 पाउची तापर संध्यार मु देखली गोटे दुकान बस अकाउंट्स कर कहली भाई ना ये कौन कर से कहले ना याकर अकाउंट्स के आसे देखि दउची से 5,000 पाई जाउछ देखो से चाकरी भी करूछंती आ लीजर समय दीटा मध्य से करूछंती जो द्वारा से मास को 10,000 टका एक्स्ट्रा पाई पानी आमे ऋण करबा पई जति की मुंड खटाई खटाउछु सुझिबा पे मते ताठ अधिक मुंड खटाइबा दर आज प्रार्थना सहित आमे चेष्टा करबा चिंता करबा कि बळी भाबरे आमे फेरै पारि मु काहे के कहउतिली जे ऋण करिछि से कोन करबा अछि से लोक परिश्रमी हेबा दरकार जो लोक 5 तोड़ा पाइथिला से कोन गला से आउरी 5 तोड़ा जे 5 तोड़ा कला किंतु जो लोक गोटे तोड़ा पाइथिला से कोन करूछि से आराम रे रहिछि आ गोटे तोड़ा मो कोन हला बोला नहीं से जदि परिश्रम करतांता गोटे तोड़ा कोन ही पड़तांता दी तोड़ा ही पड़तांता तो प्रथम विषय मु आपण मान कहउतिली आपण ऋण जदि नै छता गुरुत्व बोली भाबंतु आ द्वितीय विषय आपण आवश्यक उपार्जन विषय आपण ध्यान दियंतु आ तृतीय विषय आपण आय व्यय रो अटकल करंतु आय केते व्यय केते आय केते व्यय केते एटा में हिसाब करबा दरकार अनेक कौन आय अपेक्षा व्यय अधिक था यदि आय अपेक्षा व्यय मोर अधिक अच्छी ताले प्रति मास मोर ऋण बढ़ी बढ़ी जीवन ना नहीं ऋण बढ़ी बढ़ी तो आपण खर्च को आप कमे मुझे कहूली आपण मान अनेक को बाहर जलखिया खाइबा भल लगे ठीक अच्छी पैसा थे खातु ना घरे मत बन पारि आपण जदि 1 किलो अटा घर को नहीं आसबे आपण 2-3 दिन पर्यंत जलखिया बन पारे तो 40 टकर जलखिया आने कौन कर जड़े खाइब 1 किलो सुजी आनिले आपण केते दिन करि सेमे आनिले केते दिन करि पारिबे ना नहीं करि पारिबे दालिया बन पारिबे मु तो अनेक को देखी से माने रात जो बली भात को सकाଳେ टिके भल कर भाजिकी बन दियंती पलो भलिया बन दियंती खाई दियंती मु कहबा चाहे कौन आपण गुड़े विषय करने द्वारा घरे चकली बन पारे वेराइटी वेराइटी फूड बन पारे अल्प पैसा रही पारे मु कहीं कथा कहूँ आमर आय व्यय जब आम हिसाब रखा निश्चित भाव में आम खूब शीघ्र आम ऋण मुक्त हो पार अनेक लोग कौन करेंगे ऋण भी करेंगे मुंड भर्ती ऋण बुड़ी पूर्वपरी बंचा चेष्टा कर जो लोग ढेर पैसा अच्छे से भी मटन दुकान थी ऋण कर मटन दुकान जे पैसा वाला से हाफ किलो आणु करज करवा लोक धार करवा लोक किले मागु प्रभु अनुग्रह कर जो मान दुकान अच्छी मुझे भी कहवाई चाहे आप लोक मान यथेष्ट अधिक धार दिंतु ना से फेरौथिबा दरकार 2 मास 3 मास पर मिसेकी देबो बोली भाबिबे से 3 मास पर देबो नै आ गोटे नुआ दुकान नेबा कारण करिबे तापर आपण को घुरेइबो आपण को देवार खराब हो तमन चालाक सेटा ए दुकान 3 मास नै जे फेरेबे नै तापर सेटु 3 मास तापर 3 मास बुली बुली थिबे आमे तो फेर प्रथम कोन करिवे देखन ऋण करबा लोकर स्टाइलटा 5000 टका नेबे संगे संगे फेरे देबे तापर आमे भाबिबो जे फेरेबो तो तापर 10000 नबो फेरे देबो 25,000 नबो फेरे देबो तापर लक्ष्य नेला पर फेरेबने आमे कोन भाबिलु 5,000 ने फेरेला तार फेरेबने तो आपण अनेक लोग कोन सुध खाइबार अभ्यास थिबारु से माने करज देबा कारण करिबे एने 5,000 रो इंटरेस्ट कम थिला 10,000 इंटरेस्ट के बढ़िला तापर 50,000 इंटरेस्ट आउट के बढ़िला तापर लक्ष्य इंटरेस्ट आउट के आउ के कोन करंती ऋण नेबा समय आगो इंटरेस्ट पैसा दे दियंती हम मते जो दबो 1,00,000 टका सेठु गोटे मासर तुम इंटरेस्ट काटी के दबो हमें खुशी जाऊ अरे जा हो मत मासर इंटरेस्ट कौन मिले आप पैसा आप बड़का से धरी पड़ेगा चेष्टा कर जदि आपण माने
ଭଡା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରର ଭଡାଟା ନିୟମିତ ଦେବା ପାଇଁ। 2-3 ମାସ ବଢିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, 10 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁ ମୋ ୱାଇଫ କୁ କୁହେ ଗୋଟେ ବନେଇବୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ବହୁତ କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କୁହେ ଡାଲି ସହିତ ଭଜା ଆଣିଲେ ଖାଲି ଭଜା ଆଣିଲେ ଖାଲି ଡାଲି କଣ ଗୋଟେ 18 ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୌଣସି ପାଳକ ଏଗୁଡାକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତିନି। ଆପଣ କୌଣସି ଜୁମ ରେ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଟା ବାଇବେଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରାଲ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ବଢୁଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ ସେହିପରି ଆଗବର ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ କମାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ କରନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ତ କରିଥିବେ, କୋଉଠି ପଳେଇଥିବେ, ସପିଂ ମଲରେ ପଳେଇଥିବେ, ରିଲାଏନ୍ସ ସପିଂ ମଲରେ ପଳେଇଥିବେ କିଣିବା ପାଇଁ। କଣ କରିବେ ସେଇଠି ତ ଅଲରେଡି ଏକ ତ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜାଗା ସେଇଠି ବଡ ବଡ ସପିଂ ମଲରେ କଣ ହବ, ସେ ବି ଧରିବ ଟ୍ରଲି, ସେ ଟ୍ରଲି ଧରିକି ମେଞ୍ଚେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିବ। ଆପଣ ଯଦି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ମାସକ ପାଇଁ ସାମାନ ଗୋଦାକ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ଦରକାର ଆଜି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଆପଣ ଗୁଡେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ଆପଣ ଆଗ କେମିତି ହଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଦିନ ଯାଇ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ମେଞ୍ଚେ ପନିପରିବା ଆଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁଛୁ, ନଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ମେଞ୍ଚେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ମେଞ୍ଚେ ଫିଙ୍ଗୁଛୁ। ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ କମାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଦଶମାଂଶ କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦାନ ଦେବା କଥା ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଋଣ ବୋଝ ପଳେଇ ଆସେ, ଆମେ କୋଉଟା କମେଇ ଥାଉ, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ନଥାଉ, ଆମର ଦାନ କମେଇ ଦେଇଥାଉ। ଦେଖି ଆମର ଦଶମାଂଶ କହୁଛୁ ନା, ହଇପରା ଆମର ଟିକେ ଅଭାବ ଚାଲିଛି ବି, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଏବେ ଦଉନି, 5 ମାସ ହେଲା ଦଶମାଂଶ ଦଉନାହିଁ, ଆଉ ଦାନ ବି ଏତେ ଭଲ ଦଉନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅନେକ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନା କରିଦଉ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏତେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଏତେ ସପିଂ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଏପଟେ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦାନ ଦିଏ କି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ତା ଦିଏ କି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଏ କି, ଏଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଦାନ ଦଶମାଂଶକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ଦେଇପାରିବେ, ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣ ଋଣରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ ଆଉ ଆମ
ଦାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଘୋଡେ ଥାଏ ଯା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତି ଋଣ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆସି ସକାଳ ସକାଳ ମା ଦିଅ ମା ବୋଲି ଆସିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସ ମା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ମତେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଦିଅ ଇଏ ଖାଇନି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନା ଇଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କୁଆଡେ ତୁମର ପୁଅ ନା ଝିଅ ନା କଣ ମୋ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ମା ବୋଲିକରି ନାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାର ଦେଇକରି ପଠେଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟଟା ଏଇଟା ଉପାୟ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ପଢିବେ ଗୀତ ସହିତ 41 ପର୍ବ ଯଦି ଦିନହୀନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନେବେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯଦି ଋଣରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ କୋଉଠି ହେଇଛି ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆମେ ଋଣ କରିଛୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପଢିବେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀରେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭାବବାଦୀ ଋଣ କରି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ମହାଜନ ଆସିକି ଆର ପିଲା ଛୁଆ ସହିତ ଉଠେଇକି ନେଇଛି ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତି କଲେ ତ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇ କଥା ଯେ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୂଳ କଥା କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ ଯାଇଥାଉ ଜାଗତିକତା ପଛରେ ଯାଇଥାଉ ଆମେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 33 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 33 ପଦ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କଣ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ତାପରେ ତ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ତ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ ଏବେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବସିବା ଲୋକମାନେ ଋଣ କରଜ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସମୟ ଏଇ ରକମର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଜାଗତିକତା ଲିପ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି କି ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦିଓ ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ସେ କଣ କରିବା ଦରକାର ତାର ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ କଣ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଇକରି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ କାହିଁକି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଋଣ ନ ସୁଝୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଋଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଋଣ ନ ସୁଝୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଋଣ 4-5 ଋଣ ଏକା ସଙ୍ଗେ କଲେ ଆୟ ତ ବଢୁନାହିଁ ନା ବ୍ୟୟ ତ ବଢୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢୁଛି ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସୁଦ ଖର ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ହଉ 20% ର ଦିଅ 30% ର ଦିଅ ଆମେ କାଙ୍ଗାଳିକି ସେମାନେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଋଣ ଦେବି 20% ର ଦେବି 1000 କୁ 20% 100 କୁ 20% ଆମେ କହୁ ଦେଇଦିଅ ଆପଣ ଟିକେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ପଇସା ନେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ କାହାକୁ ନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିପନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭାବିକରି କଣ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଛି ତାହା ଫେରେଇ ଦିଅ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହାର ନେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯେ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବିନା ସୁଧରେ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ପଇସା ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଲୋଡି ପାରିବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କମ ଇଏରେ ଦିଆଯାଏ ଋଣ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଋଣରେ ଯଦି ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡାକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ଋଣକୁ ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେ କରିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜନକୁ କେମିତି ବଢେଇ ପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବେ କେତେ ଆୟ କେତେ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସେଇଟା କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା କାଟନ୍ତୁନି କାରଣ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅଭାବ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଅଟେ ଆଉ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅମାନ୍ୟ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବସି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଋଣରେ ପରାଜୟ ନ ହେଇ ଆପଣ ଋଣ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କେହି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଋଣରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ ନିଜର ବ୍ୟୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟକଳ କରିବେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି କୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ସହିତ ବସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଜିଟ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଗୁଡାକ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଫେରେଇବାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭଳିଆ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣରେ ବୁଡିକି ଦେହ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ମାନସିକ ବେଦନା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଋଣ ଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ ପୁଣି ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଋଣରେ ବୁଡିକି ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ବି କଷ୍ଟ ପାଏ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ହୁଏ ତ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇ ତାହା ସୁଝି ପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଞ୍ଜାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ରହୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳୁଛି ବୋଲି ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯଦି କାହାର ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଓ ବେଦନାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ
से जो उधारी कुराड़ी नहीं प्रभु से जो विकल चित्कार करने द्वारा आपण भाववादी को पठे साहाय्य करते तार उधारी वस्तु फेरैबा पाए सेही परि प्रभु विकल चित्कार हृदय दियो प्रभु जेपरि क्रंदन करबा समय आपण ऊर्ध्वरु समान साहाय्य पाई परिबे अनुग्रह करो प्रभु पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त होबे साहाय्य करो अनुग्रह करो प्रभु कौन खाइबे कौन पीबे ता चिंता न करी आपण राज्य धार्मिकता चिंता करिवे जेपरि प्रत्येक प्रयोजन विषय आपण जोगाई परिबे अनुग्रह करंतु प्रत्येक को आपण हस्त रखिली प्रभु दया करो प्रभु आमान को मध्य जीवन असुस्थ अछंती पीड़ित अछंती शय्याशायी अछंती सबै मु प्रार्थना करे प्रभु भाई हामल पानी कर सासु प्रभु आज प्रभु ए जगत परित्याग करी जाइछंती से दुखित परिवार को प्रभु आपण सांत्वना दियंतु मोनालिसा भौणीर सहित परमेश्वर बाबा भाई संगे रुहतु पिता परमेश्वर से माने केते दुखर भांगी पड़िछंती प्रभु आज सकाळे माँ प्रभु जगत छाड़ी जीवा द्वारा प्रभु से परिवार जो शून्य स्थान आसी जो वेदना दुख कष्ट आसी प्रभु से को मुक्त करो प्रभु अनुग्रह करो प्रभु दया करो सांत्वना प्रदान करो अमिल भाई परिवार मध्य जत्न नियो भौणी सहित परमेश्वर हो अमिल भाई माँ स्वास्थ्य भल ना प्रभु मध्य जत्न नियो प्रत्येक विषय सहित परमेश्वर एपरी अनेक थे प्रभु जो दुख कष्ट रही आम जानू ना प्रभु से हस्त रखुची दयागुण में आप संभाली नि प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम